What's up mga royalty? Hello, my name is Zion Dane Ikamsha Jr. So let's do the handshakes. And 5, 4, 3, 2, 1. Boom, boom. Hey, I just watch a royalty family because I want to go and live God because I like royalty is the best of here. And I want to be rich like Rock family, so I'm rich too. Pero she is the millionaire. So, what's up guys? So, na ako di always sa higara. Bago pa ay ganyan ako gumatak. Kadunga ko sa ako mga panggaan nga legendary. Kung legendary na ako, nina ko na po mga Robux. So, hiking pirang ko, follow ka na ko na kay Roblox. Please add me. My name is Hiroshi. What really space Hiroshi 3422. So, kung gusto mo follow na ako, follow mo na ako sa Roblox na madula or kana na nang giingon niya para makadula ta. So, bye guys! Stay sa guys kay